Selamat sejahtera. Saya akan bagi penerangan berdasarkan pada slide yang ada untuk rujukan kamu. Baiklah, kita sekarang berada di chapter 4, iaitu Computers and Community. Baiklah, ini adalah content outline kita, tetapi I will divided the content according to 3 parts. Part 1, I'm going to cover up until freedom of speech and changing communication paradigms. Part 2, I'm going to cover on censorship in cyberspace and computer and community. And finally, part 3 is on digital divide. So we begin our lecture. So 4.1 is what we call freedom of speech. Okay, I still remember on chapter 1, if I'm not mistaken, or chapter 2, you are asked about positive right and negative rights. What do you think on freedom of speech? Is it positive right or negative right? Yeah? Liberty or claim right? Okay. So these are just several expression image on freedom of speech. Different people have somewhat view whether freedom of speech is a liberty or privilege. Can you think about it? So according to the Western people, freedom of speech is the right to speak without censorship or restraint by the government. Kebebasan bersuara adalah hak untuk bersuara tanpa halangan sekatan, kongkongan daripada undang-undang ataupun pihak kerajaan. Freedom of speech also seen as the political right to communicate one's opinion and ideas via speech. Selalunya people used to campaign before election. Kalau contohnya di Amerika Syarikat, they use this a lot. So let's look at the words, kata-kata hikmah ni, the quotes. Alright, freedom of speech is a principal pillar of a free government. When this support is taken away, the constitutions of a free society is dissolved and tyranny is erected on its ruin. This is according to Benjamin Franklin. And the Western use this perspective very strongly. Let's look freedom of speech applied in our country. So do you think that we have freedom of speech in our country? And of course, yes, we do have this liberty as well. Okay. However, this liberty is still tertakluk constitute under the perlembagaan. So dalam perlembagaan negara kita, we have Article 10. Article 10 of the Constitution of Malaysia. So yang ini kita boleh dapat rata-rata di internet di Wikipedia, buku perlembagaan Malaysia. So apa yang diterangkan dalam Article 10 tersebut? Well, actually Article 10 ni dia memberi kita 3 liberty, 3 types of liberty dalam Article 10. Salah satunya ialah
grant freedom of speech. Pertama, ada kebebasan bersuara. Kedua, the right to assemble. The right to assemble peaceably. But then of course, before you want to assemble peaceably, you have to apply permit. Itu ada SOP dia. Okay. Constitution datang bersama undang-undang dan juga standard of procedure. Siapa yang diberi kebenaran. Kalau tak, akan ada manipulation and violation of the Article 10. Itu yang kita tak nak. Manipulations of Constitution. The third one adalah the right to form association. Kat Malaysia ni banyak pertubuhan. Pertubuhan tu kalau boleh mesti didaftarkan dengan ROS. Saya tak ingat nama panjang ROS tu. Dan mesti didaftarkan. Setiap pertubuhan yang berdaftar mesti menyediakan laporan, ahli-ahli dia siapa, tujuan dia apa dan seterusnya. So ada 3 ni. However, freedom and rights yang saya mention tadi, freedom of speech, right to assemble peaceably, right to form association is not absolute. Itu bezanya kita dengan Western. They feel that freedom of speech ni absolute right. But then, under our constitution, we can't violate or we can't have absolute freedom of speech. Why? Kita nak jaga ketenteraman awam. And then, it is a crime to disseminate, untuk hebahkan information that classified as official secret. So, what is official secret? So, maklumat rahsia tidak boleh dihebahkan. Tak boleh dibocorkan. Sekira dibocorkan dan ada kes, maka kamu boleh didakwa. Kita ada undang-undang tersebut. Next. Ada 2 types of law. Dekat Malaysia ni kita ada perlembagaan kan. Perlembagaan terbahagi kepada 3 bahagian. Sebab Malaysia perlembagaan kita adalah perlembagaan beraja. Kita tak fully beraja, but then kita perlembagaan beraja tu ada layer paling tinggi tu adalah yang di-Pertuan Agong. So layer paling tinggi tu adalah yang paling stabil. So pembahagian Constitutions of Malaysia ada legislative, executives and juridici. Yang ni kalau boleh ada masa cubalah baca So bahagian legislatif ni undang-undang, freedom of speech tu takluk pada 2 bahagian undang-undang ni Sebab jika ada crime, kesalahan ke dan nak didakwa ke, dia mesti melihat kat mana dakwaan tu kita nak letakkan dekat akta mana. Dan setiap crime tu mesti diletakkan di bawah akta yang betul. Baru boleh kita bicarakan dalam mahkamah. Sebab implication dia ialah setiap akta tu ada dia punya punishment yang berbeza-beza. Okay. So punishment tu pula ditentukan sekiranya disabit juridici. Kehakiman juridici akan membuat keputusan. So law freedom of speech kat Malaysia ni kita terbahagi kepada Sedition Act, Akta Hasutan yang bermula pada 1948 dan juga printing press and publication. Maksudnya freedom of speech juga diekspreskan bukan setakat perucapan tetapi juga dalam penulisan. So mana-mana bahan, artikel, hebahan yang berada dalam printed form, whether it's online or not, dia tertakluk kepada Printing Presses and Publication Act. Okay. Baiklah. Okay, kita sambung. Seperti saya kata tadi, kita ada 3 types of constitution, legislative, executive and judiciary. So dalam legislative ni pun kita terbahagi kepada federal dan juga state powers.
federal ni persekutuan dan juga state negeri. Ada pembahagian pelaksanaan akta-akta yang dilaksanakan pada peringkat federal, state dan juga pertindahan antara state dan persekutuan. Okay. Dekat Malaysia ni eksekutif, pada peringkat eksekutif itu yang kita katakan parlimen. Parlimen ni dilantik melalui undi, general election. Okay. So kita ada bahagian legislative area di bahagian luaran dia. So the first federalist ialah orang-orang yang dalam parlimen yang telah diundi dan mengangkat sumpah dan berada di parlimen. Begitu juga dengan state, sama juga proses dia, tetapi dia untuk bahagian di state dan juga pertindahan antara state dan parlimen. Ini Parliament may make law in respect of matters in Federal List 1 dan juga Concurrent List 3, pertindahan dia. State legislature may make law in respect of matters in State List nombor 2 dan juga pertindahan nombor 3. Tetapi Federal law di sini dia kata Federal law will prevail over state law in the event of an inconsistency. Kita akan merujuk kepada federal pula sekiranya state tidak konsisten. Alright. Okay. Itu bahagian freedom of speech. So bolehlah fikir-fikirkan adakah kita orang di Malaysia ni mengamalkan freedom of speech dengan secara sihat, ada violation tak, di mana violation tersebut, bila masa violation tersebut, pernah tak kamu semua fikir akan hal ini. Baiklah, itu habis bahagian 4.1. Kita pergi kepada 4.2, changes in communication paradigm. Yang ini saya rasa saya perlu detail ke? Yang ini saya rasa kamu lagi tiada daripada saya ikut. Okay. Yang ini lebih kepada perubahan how we communicate along the years. Tapi saya ni nampaklah the paradigm shift, the perubahan tersebut yang mana dulu masa zaman 96 97 email memang lain sangat environmentnya, penggunaan email pun lain. Dulu email tak rasmi, sekarang ni email digunakan sebagai platform rasmi, di mana banyak documentation tidak lagi menjadi satu aktiviti yang utama, semua boleh digitalkan dan kita pun sedang berada dalam ODL, semua digitalkan. Okay. So it's definitely have a paradigm shift. Kita penggunaan paradigm shift tersebut. Alright. Okay. Changing communication paradigm ialah, kita look at the definition, is a pattern or model that allows people to communicate to another person in order to give information about people needs and desire. Okay. So antaranya kita tengok regulation, kita ada print media, broadcasting and common carrier. Common carrier ni maksudnya how we use transportation to disseminate communication or people. Alright, and another one is free speech principle. Ini dua subtopic on 4.2. Alright, kita tengok on the general principle. General principle is free speech principle. Principle 1, freedom of opinion, expression and information. Okay. Expression ni kadang people can be creative, they express through musical, theatre, poems yang ada embedded dengan culture punya
element, creativity punya element. So everyone has the right to hold opinion without interference. Semua orang mempunyai pandangan sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain ataupun beliefs orang lain. Okay, everyone has the right of expression, freedom to speak, freedom to seek, mencari, menerima information, menggunakan information, disseminate the information, and so on and so forth. The exercise of the right provided in paragraph B may, where this can be shown to be necessary, be subjected to restriction on specific ground, has established in the international law, including for the protections of reputations of others. Maksudnya di sini, kalaupun kita ada freedom of expression, speech, tetapi kita tak boleh melangkaui hak orang lain, menceroboh hak orang lain, sehingga orang lain menjadi offended ataupun terasa. Okay. So kat Malaysia ni kita perlu menjaga harmoni sebab banyak culture, ethnicity, dan memang kena jagalah. Okay. Alright. So everyone affected directly and indirectly by a restrictions of freedom of expression must be able to challenge the validity that restriction on a matter of constitution or human right law before an independent court or tribunal. So kita kena semak dulu. That's why kadang-kadang baru-baru ni pun ramai bercakap tentang dekat dalam Facebook tu cakap pasal berita palsu. Dan ada beberapa orang telah pun didakwa sebab menyebarkan berita palsu. Apa efek berita palsu ni di dalam keadaan kita yang sedang berada di krisis pandemik ni? Agak-agak pernah fikir tak? Okay. So principle, free speech principle is written for offensive or controversial speech and idea. So written for offensive, memang tujuan dia untuk offend. Spoken words, picture, art, or other forms of expression, ideas, and opinion. Next. Okay, government has the power to revoke the license from them. Okay, perundangan yang ada dibentukkan dalam constitution untuk government buat ialah sekiranya ada mana-mana association, group of people yang violate this right of regulation communication media. Satu ialah on threaten the government, produce unsuitable show like offensive talk show, and also violence. The third one is common carrier, is the medium of communication, platform of medium of communication. And then dia menawarkan servis, dan servis itu sepatutnya available untuk semua orang. Semua orang mampu untuk menggunakan servis. Contohnya pos laju. Sekarang ni pos laju memang sangat-sangat sibuk sebab ramai orang buat business online. So it's part of freedom of choosing, buying, expressing, and so on and so forth. However, dia tak ada control over content. It's just medium on the movement of communication. Seterusnya, law of regulation communication media basically tertakluk pada dua, Telecommunication Act and Communication Decency Act. Alright, Telecommunication Act dimulakan pada 96. So strukturnya telah diubah, mungkin telah diupdate, dikemas kini. Objektifnya ialah to open up markets to competition by removing regulatory barriers to entry. Maksudnya apa kat sini? Competition by removing regulatory barriers to entry. Kita tak nak punya sekatan yang sangat susah untuk sesuatu ataupun seseorang nak masuk ke dalam sesuatu industri. Kita tak nak jadikan halangan law, undang-undang tu ataupun syarat-syarat undangan itu untuk start embark dengan industri tersebut. Okay.
No provider or user of interactive computer service shall be treated as publisher or any information provided by other information content provider. And then kita ada CDA, yang ini adalah first major internet censorship law. Okay, so the first attempt is actually to regulate pornography material. So kita nak kawal content yang punya unsur-unsur explicit dan offensive. Okay, yang mana ianya is unconstitutional and unlawful. So next, yang control di Malaysia, kita ada FINAS ya, yang melakukan censorship ni. Dia akan tengok dulu konten-konten yang ada di negara sebelum di broadcast. So ini adalah antara contoh-contoh broadcasting company percetakan yang ada. Alright. So the question is, should the internet be controlled by the government as well? So open to discussion. Baiklah, kita tamat part 1.